पूर्व कोलकातार प्रसिद्ध मिताली दुर्गा पूजा मंडप तेज चलित वर्षर पूजा मंडपर थीम रही एक परिबा बजार चित्र। यह दुर्गा मंडप में व्यवसायी मानक कथा व्यथा को निखुण रूप से दर्शा जाइछि। यही हूँ कोलकातार मिताली संघ दुर्गा पूजा आमे देखा पाँच एक परिबा बजार आकलन यह मंडप तैयारी करा जाइछि एवं सांप्रतिक परिवेश रे परिबा व्यवसायी माने किपरि निज समस्या रे जर्जरित अछंती एवं विभिन्न रूपरेख एठारे दिया जाइछि। आमे देखा पाँच जे यही जो अंचल से अंचल गोटे बजार थिला एवं से बजार जो रूपरेख कार्यत यह मंडपर विभिन्न प्रांत रे देखा जाइछि एवं आमे देखा पाँच जे मंडपर सम्मुख रे एक परिबा बैग जो परिबा बैग भितर विभिन्न प्रकार परिबा पत्र रही एवं ता सुसज्जित अच्छी एवं तार जो यार नेपथ्य कार्यत साधारण लोकों करुण कहानी एवं वर्तमान परिवार जो मूल्य वृद्धि एवं सांप्रतिक परिवेश रे जो बहु अघटन घटी जाउछि तार रूपरेखा एठारे प्रकटित होइछि। आम निकट उपस्थित अच्छा मंडपर उद्योक्ता से कौन कहते आम এটা শখের বাজারে যে শখ আল্লাহ বেসিক্যালি যে বাজারটা এটা ব্যালেন্সের কথা বলছে, সেই ব্যালেন্সের কথাটা বলা হচ্ছে। তো এবং আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে বাজার ছাড়া তো কোনোভাবেই পসিবল নয় কোনো কিছু। তো বাকিটা আমাদের কৌশিকদা বলবে। সবজি শুধু দেখায়নি, সবজিওয়ালাদেরকেও আমরা নিয়ে এসেছি এবং সবজিওয়ালার পরেও যেটা পরিবার হতে পারে, একটা আত্মীয় হতে পারে, সেটাই আমাদের একটা বার্তা। এবং সবজিওয়ালারা ইন প্রেজেন্ট সিচুয়েশন তারা মার্জিনালাইজড, তো তাদেরকে আমরা মেন স্ট্রিমে নিয়ে আসতে চাইছি, মূল স্রোতে ফেরাতে চাইছি। পরবর্তী পর্যায়ে সেমানকু হটাই দিয়া যাউছি, সেমানে বিভিন্ন প্রকার নির্যাতিত হউছন্তি। তেণু সমস্ত বিষয় কার্যত এই দুর্গা পূজা মণ্ডপরে দর্শা যাইছি, যাহাকি বিভিন্ন দিগরু চর্চা মধ্যে আসছে এবং আমি দেখা পাউছন্তি আজি ঠারু ভিড় লাগিছি এবং এই মণ্ডপ কার্যত কোলকাতার এক চর্চার মণ্ডপ ভাবে পরিগণিত হয়েছে। কোলকাতারু ভিডিও জর্নালিষ্ট সমর জিসানଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।